السلام عليكم ورحمة الله. نظرا لبعض الطلبات التي توصلت بها سوف أحاول أن أشرح الدروس اللغة الفرنسية باللغة العربية. داكوغ نحاول نشرح بالعربية وننتبهوا كاملين. دونك الدرس ديال اليوم rédiger le portrait d'un personnage. داكوغ. سوف نبدأ بقراءة هذا النص. Les clowns. Sur le rond de sable jaune apparurent Monsieur Loyal en habit de satin violet et un clown enfariné, au chapeau pointu et au costume blanc parsemé d'étoiles. Zanzi, le partenaire de Bubu, venait offrir ses serviettes à la direction comme violoniste. Quand il empoigna son violon et commença à jouer, une tête hirsute, aux cheveux roux, surgit entre ses jambes. C'était Bubu. La bouche large comme un tiroir, deux carrés blancs autour des yeux, une tomate en guise de nez. Bubu tapait sur une boîte de conserve avec une cuillère. D'accord? J'ai lu rapidement قد قرأت بسرعة لأنه ليس درس قراءة لكن سنحاول أن نفهم النص بصفة عامة. donc عما يتحدث هذا النص عن les clowns. Très bien. la dernière phrase الجملة الأخيرة بوبو تابي ليس الجملة جزء منها بوبو تابي sur une boîte de conserve avec une cuillère. هل لديها علاقة إنه هذا الكلون؟ هل رأيتم أسفل الصورة لدينا كلون تاب sur une boîte de conserve. حسنا. donc فهمنا يتحدث عن les clowns et on va répondre à quelques questions. Comment s'appellent les personnages de ce récit? On va revoir des noms propres commencent par la majuscule. alors عندنا personnage الأول اسم ديالو هو Monsieur Loyal, Zanzi et Bubu. D'accord? Les personnages, voilà, on a trouvé leur nom. Quelle partie de la tête de Bubu? D'abord, on a là le clown qui s'appelle Bubu. Quelles parties de la tête de Bubu sont décrites dans le texte? Décrites, décrire. décrire والفعل وصفه. d'accord? أشنا هما الأجزاء ديال الوجه ديال الرأس اللي موصوفة في هذا النص ديال بوبو. d'accord? donc غنحاولوا نقلبوا. voilà. violoniste, violon commence à jouer ta. أول حاجة تحدثوا على la tête كلها. d'accord? les cheveux حتى هما كاينين في الرأس. les jambes bon c'est pas pareil. la bouche, les yeux et le nez. d'accord? غنحاولوا نشوفوا كل des précisions على les yeux, la bouche, les cheveux. On va voir toutes les précisions sur tous ces mots. مثلا أول حاجة tête كيوصفوها هنايا tête hirsute. hirsute ça veut dire qu'il y a beaucoup de cheveux. d'accord? alors cheveux qui دايرين هاد les cheveux ils sont roux. d'accord? la bouche, comment est la bouche? Elle est large comme un tiroir. deux carrés blancs autour des yeux. d'accord? et qu'est-ce qu'on a encore? Une tomate en guise de nez. d'accord? alors شنو هما الكلمات اللي استعملنا هنايا تقريبا؟ alors hirsute roux, large, blanc et ce sont des adjectifs qualificatifs. bravo. donc إلا بغينا نديرو un portrait d'un personnage pardon كنستعملو les adjectifs qualificatifs. d'accord? الوصف. وكنستعملوا أيضا المقارنة. مثلا هنايا داروا comme un tiroir, la bouche large comme un tiroir. d'accord? donc أول حاجة هنايا le portrait de Bubu. le portrait de quel personnage? de Bubu. d'accord? et c'est l'aspect physique. هنا تحدثنا غير على une partie du corps. pardon, excusez-moi. une partie من الجسم. d'accord? دونك غنشوفوا من بعد نقدروا نتحدثوا على حاجة أخرى حتى هي في الوصف.
Donc pour rédiger pardon, le portrait d'un personnage, je dois أول حاجة le décrire le plus précisément possible. Donc نوصفه بدقة. نوصف les traits physiques. d'accord الجسم ديالو تقريبا ما نوصفش كل شيء ولكن بصفة عامة. d'accord دونك الوجه كي داير الجسم ديالو كي داير. من بعد غادي نوصف حتى لاسبي فيستيمونتير اللباس ما داير تادي مثلا. d'accord faire la description de ces traits de caractère. هنا كنتحدثوا على المورال. comment il est, est-ce qu'il est content, est-ce qu'il est triste. d'accord et je peux également décrire ses actions. مثلا نقدر نوصف أيضا les actions ديالو الحركات ديالو مثلا كيمشي بسرعة ولا يأكل بشراهة. d'accord et j'utilise des adjectifs qualificatifs. d'accord alors نتخيلوا واحد نصيحة مثلا تقدر تساعدكم أنه إلا بغيت نوصف un personnage تنتخيل caméra ياك qui se rapproche plutôt qui se rapproche de la personne ou bien au contraire qui s'éloigne. كيفاش مثلا الكاميرا الا كانت بعيده غادي تبدا ليا بصفه عامه عاد من بعد غادي تشوف ليا الوجه لي ديتاي او لا كتبدا بلي ديتاي ومن بعد كتبعد. دونك هذه واحد النصيحه تقدر تنفعكم في لا ديسكريبسيون. بصفة عامة نبداو مثلا بلا سيلويت. إلا بدينا بكل شيء دونك نقدروا نبداو بلا سيلويت. دونك كومون إلي ميغر mince gros fort. d'accord بالنسبة مثلا الجسم هنايا غنتحدثوا مثلا pour les cheveux la couleur des cheveux. est-ce qu'il a les cheveux blonds, bruns, gris, noirs. Les cheveux sont comment bouclés, lisses, longs, etc. La coiffure, par exemple, des tresses, une queue de cheval, etc. etc. donc ماشي بالضرورة نوصفوا كل شيء ولكن نقدروا نستعملوا بعض من الكلمات. أيضا نشوفوا الوجه لابارونس كيفاش كيبان تقريبا. مثلا لا فورم ديال الوجه واش لارج أو لا est-ce qu'il a un visage rond. d'accord est-ce qu'il a la forme ronde. L'apparence, voilà comment on voit, est-ce qu'il est souriant, aimable, tranquille, sévère, etc. Le teint, voilà, est-ce qu'il est bronzé, est-ce qu'il est clair, pâle, et ainsi de suite. ونقدروا نتحدثوا aussi على les détails du visage, les yeux noirs, marron, noisette, le nez, un petit nez, un grand nez, la bouche, le menton, etc. وما نساوش أيضا décrire quand on veut décrire réaliser le portrait d'un personnage ما نساوش حتى le caractère moral. d'accord نتحدثوا على الفيزيك يعني le corps ومن بعد نقدروا نوصفوا حتى le moral c'est-à-dire كيفاش داك اللي تيبان لينا مثلا les qualités et les défauts. est-ce qu'il est sage, poli, aimable, tranquille, sérieux, ou bien les défauts, est-ce qu'il est coléreux, cruel, peureux, jaloux, avare, têtu, etc. donc هادو جوج الحوايج ما نساوهمش في la description surtout le portrait d'un personnage. أول حاجة تنوصفوا le corps. d'accord وتنوصفوا aussi le caractère moral. d'accord très bien. غادي نحاولوا في الدرس المقبل إن شاء الله نديروا بعض التمارين على la description, enfin le portrait d'un personnage. Prenez soin de vous et à la prochaine séance.